Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rawahu Muslim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kita, iaitu kita guna kitab Tanqihul Az-Zahariyah. Hari ini kita bincang tentang alamat fa'il dan hukum fa'il secara tafsil, details. Jadi yang kita guna kitab tu ialah guna Tanqihul Az-Zahariyah itu dalam muka surat 61. Jadi kita baca kemudian kita kesembilan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatil af'ali wa ahkamiha 'ala at-tafsil. Bab ini suatu bab tentang alamat tanda-tanda fa'il dan hukum-hukum fa'il ala tafsili, ke atas terperinci secara tafsil, details. Jadi dalam bab ini dia akan menjelaskan tentang alamat fa'il dan juga hukum-hukum fa'il secara tafsil. InsyaAllah kita akan dapat tahu alamatul fa'lil madhi. Maka bermula alamat fa'il madhi ay yaqbala ta'at ta'nits sakinah, bahawa menerima fa'il madhi ini akan ta'nits sakinah, yakni fa'il madhi ini dia menerima ta'nits sakinah, yakni ta' muannas. Fa'il madhi yang mula-mula ini, alamat yang mula-mula ini menerima ta'nits sakinah. Nahwu qamat, nahwu qama. Jadi qama dari kata qama, qama fi'il madhi, maka berhubung dengan ta'nis ini, maka ta'nis itu dia menunjukkan bahawa fi'il madhi itu ialah muannas, fa'il itu muannas. Qamat ini fi'il madhi, ta tu panggil ta'nis sakinah. Bila ta'nis sakinah masuk dengan di atas fi'il madhi, maka kita katakan ini alamat fi'il madhi. Dan watadullu ala ta'nits fa'ili dhalika al-fi'lu idza lahiqathu. Maka ta'nis tu, bila ta'nis tu dia menunjukkan bahawa fa'il bagi fi'il itu ialah muannas. Apabila ta'nis tu berhubung dengan fi'il madhi, maka ta'nis tu menunjukkan bahawa ianya adalah fa'il bagi fa'il yang tersebut. Karena apa? Li'anna al-isma al-mudhakkar qad yusta'malu fil muannatsi wa 'aksuhu. Karena isim mudhakkar tu, isim mudhakkar terkadang diguna pakai fil muannas. Isim mudhakkar tapi diguna diisti'mal untuk muannas, ataupun terbaliknya, wa 'aksuhu maksudnya sebaliknya. Fa zaidun, maka lafaz zaidun, fa zaidun masalan, contoh zaidun ini sebagai contoh, asluhu pada asalnya, asal zaidun ini ismu rajulin, isim bagi nama bagi laki-laki. Fa zaidun masalan asluhu ismu rajulin. Masya-Allah, jazakallah Ustaz Abdullah Al-Fahad. Fazaidun tu contoh, sebagai contoh, asalnya nama bagi laki-laki. Wa qad yusta'malu isman li imra'atin, tapi terkadang Zaid itu diguna untuk nama perempuan. Wa hindun asluhu ismu imra'atin. Jadi hindun ini pada asalnya nama bagi perempuan. Wa qad yusta'malu isman li rajulin, terkadang diguna hindun tu nama bagi laki-laki.
Fayahtaju fi'lul muannas ila tamyiz bitta. Maka fi'al muannas itu berhajat kepada tamyiz, kepada membezakan dengan ta. Bila fi'al tu fi'al muannas, maka dia perlu untuk tamyizkan dengan ta. Sebab apa? Sebab kadang-kadang isim muzakkar pun boleh guna untuk muannas, muannas pun boleh guna untuk muzakkar. Jadi bila kita letakkan ta tu, jadi kita jelas bahawasanya ia tu fi'il memang muannas ataupun fi'il tu fi'il muzakkar. Maka fayahtaju fi'lul muannas ila tamyiz. Maka fi'il muannas tu dia berhajat kepada tamyiz. Dia perlu satu separation bita melalui ta. Itu alamat fi'il madhi. Maka hukum fi'il madhi itu apa dia? Wa hukmuhu, dan bermula hukumnya hukum fi'il madhi ini, ay yuftaha akhiruhu litakhfifi, bahawa difathahkan akhir fi'il madhi itu litakhfifi, karena ringan. Fi'il madhi ini difathahkan, apa sebabnya? Sebabnya ialah untuk menjadi ringan. Sawa'an akana thulathiyan, sama ada fi'il madhi itu yang bangsa huruf yang bangsa 3 huruf, nahwu seperti daraba wa haraba, seperti daraba wa haraba. Amr ruba'iyyan, ataupun fi'il madhi itu yang bangsa huruf 4 huruf. Nahwu seperti dahraja wa narjasa. Dahraja, narjasa ini 4 huruf. Am khumasiyan, ataupun fi'il itu yang mempunyai 5 huruf. Nahwu seperti intalaqa wastalaha. Intalaqa wastalaha. Am sudasiyan, ataupun fi'il madhi itu ialah huruf yang mempunyai 6 huruf. Nahwu istakhraja wasta'dhama. Itu hukum. Jadi kesimpulan hukum bagi fi'il madhi ialah dia difathahkan akhir fi'il madhi itu untuk menjadi ringan. Wa qad takunu al-fathatu dhahiratan kama taqaddama fil amthilati. Terkadang fathah itu menjadi zahir seperti mana contoh-contoh yang telah terdahulu. Wa qad takunu muqaddaratan lit-ta'addud, dan terkadang fathah itu ditakdirkan karena apa? Karena lit-ta'addud, karena adanya uzur. Wadhalika ta'dhir, dan uzur itu, apa dia uzur itu? Uzur itu bila idza kana akhiruhu alifan. Apabila akhir fa'il itu adanya alif, pada ketika itu datanglah uzur. Nahwu seperti da'a, wa'aza, waqada, wartada, wahtada, wastahda, wastarda. Jadi fi'il ini semuanya di akhirnya ada alif. Di akhirnya ada alif. ويكون آخر الماضي مفتوحا إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو جماعة الذكور. Maka akhir fi'il madhi itu difathahkan apabila tidak berhubung dengan fi'il madhi itu dhamir rafa' mutaharrak, ataupun tidak berhubung dengan fi'il madhi itu oleh waw jamaah. Maka akhir fi'il madhi ini dia difathahkan apabila tidak berhubung dengan fi'il madhi itu oleh dhamir rafa' mutaharrik, yang baris yang fathah mutaharrik, harakat, ataupun tidak berhubung dengan fi'il madhi oleh waw jama' yang diguna pada muzakkar, waw jama' muzakkar. Fa in ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun fa innahu yaskunu karahata tawali 4 mutaharrikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidati. Di sini kata, maka sekiranya berhubung dengan fi'il madhi itu oleh dhamir rafa' mutaharrik, rafa' yang mutaharrik, maka fa innahu, maka sesungguhnya ia tu yaskunu menjadi sukun,
karahata tawali arba' mutaharriqatin. Karena ada ya berturut-turut 4 harakat. Bila satu kalimah tu berturut-turut 4 harakat, maka kalimah itu akan fima huwa kal kalimatil wahid. Maka kalimah itu akan menjadi seumpama satu kalimah. Contoh kita kata darabtu, itu bukan satu kalimah. Daraba fa'il, tu fa'il, dia jadi 2 kalimah. Jadi bila berturut-turut 4 harakat macam dahraja, narjasa, intalaqa. Jadi huruf yang berturut-turut 4 harakat, 4 huruf tu dia akan menunjukkan kalimah ini bahawa kalimah satu kalimah sahaja. Maka itu apa? Maka itu disukunkan. Apabila fi'il madhi itu dia berhubung dengan dhamir rafa' yang mutaharrik, maka pada ketika itu fi'il madhi itu menjadi sukun supaya tak menjadi karahat. Tak menjadi karahat. Sebab apa? Bila tak sukun, dia akan berturut-turut 4 harakat. Bila berturut-turut 4 harakat, maka kalimah itu seumpama macam satu kalimah. Jadi di situ akan adanya adanya iltibas, adanya musyabahat. Wala farqa fi ad-dhamir al-mutaharrik baina an yakuna lil mutakallim wahda. Maka tidak ada perbezaan pada dhamir mutaharrik baina an yakuna lil mutakallim wahda, di antara bahawa mutakallim wahda awil muaddim nafsa ataupun mutakallim muaddim nafsa, yani an yakuna lil mutakallim wahda itu kita katakan wahid mutakallim, awil muaddam nafsa itu kita katakan jamak mutakallim, awil mukhatab awil mukhataba, wahid mudzakkar hadir, wahid muannas hadir. Itu senang nak cakap. Jadi wa muthannayhima dan tasniyah, wa majmu'aihima dan 2 jamak, nahwu darabtu bi dhammi ta wa dhalika dhamirul mutakallim wahdahu. Jadi tidak ada perbezaan zamir mutaharrik yang mana menjadi untuk mutakallim wahdah ataupun muaddim nafsa ataupun mukhatab ataupun mukhataba ataupun tasniyah ataupun jamak, maka tidak ada apa-apa perbezaan seperti darabtu. Jadi darabtu i'rab dia macam mana? Darabtu i'rab dia ialah daraba fi'il madhi mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana'a min dhuhurihi ishtighalul mahal bis-sukunil 'arid lidaf'i karahati tawali 4 mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahida watta dhamirul mutakallim fa'ilun mabniun 'ala ad-dhamm fi mahalli raf'in. Maka daraba ini fi'il madhi mabni 'ala al-fathah dan akhirnya dia fathah itu menghalang sebab adanya mana' daripada zahir. Karena apa? Karena dia tempat itu dia istighal dengan sukun yang baru datang 'arid, untuk menolakkan karahiyat yang berturut-turut 4 harakat itu, yang mana 4 huruf tu dia menunjukkan bahawa ia tu seumpama satu kalimah. Maka ta dhamir mutakallim tu kita katakan fa'il, ia tu mabni 'ala dhamm pada mahal rafa'. Kemudian wa darabna bi sukunil ba' al muwahhada, maka ba tu sukun, baca dengan ba tu sukun. Wa hadha dhamirul mu'azzam nafsah, dan ini darabna ini dhamir mu'azzam nafsah, yani jamak mutakallim atau ma'ahu ghairuhu ataupun bersamanya ada yang lain. Wa darabta bi fathi ta, dan darabta ini dengan fathah ta, wa huwa dhamirul mukhatab, dan ia tu dhamir mukhatab. Wa darabti bi kasri ta, baca dengan kasrah ta itu, wa huwa dhamirul mukhatabati, dan ia tu dhamir mukhataba. Wa darabtuma li muthannal mukhatabi, dan darabtuma ini untuk tasniyah mukhatab mudhakkaran kana atau muannasan, sama ada ia tu mudhakkar ataupun ia tu muannas. Wa darabtum li jam'il mukhatibin, darabtu ini untuk jamak mukhatib. Wa darabtunna li jam'il mukhatabat, dan darabtuna ini untuk jamak mukhatab, yani jamak muannas hadir. Wa darabnah li jam'il ghaibat, yani jamak muannas ghaib. Jadi di sini ini senang. Wa in ittasala bihi wawu jama'ati dhukur, maka apabila berhubung dengannya wawu jama' mudzakkar itu, fa innahu, maka fi'il madhi itu yudammu, didammahkan. Karena apa? Karena limunasabatil wawi, karena ada ya munasabah dengan waw, seperti darabu. Jadi darabu ini dia kata darabu ini fi'il madhi
Maka daraba, perkataan daraba itu, tasrif daraba itu dia berhubung dengan waw jama', yakni jamak muzakkar ghaib, maka fi'il madhi itu didammahkan. Darabu, fi'il madhi itu didammahkan kerana apa? Kerana dhammah itu munasab dengan waw. Dia tu munasab dengan waw. Maka i'rab darabu ini kita i'rabkan bahawa darabu ini fi'il madhi mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih, mabni ala al-fathah yang ditakdirkan pada akhirnya. Kerana apa? Kerana mana'a min zuhurihi ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Maka yang fathah tu yang kita tak nampak tu sebab dia ada tempat tu dia sebut dengan harakat munasab, yakni dhammah. Maka waw tu panggil waw dhamir jamak mudzakkar al-ghaibin, dan waw tu kita kira sebagai fa'il mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Itu semuanya alamat fi'il madhi dan juga hukum fi'il madhi selesai. Kemudian kita masuk alamat al-fi'lil mudhari'. Wa alamatul fi'lil mudhari'i, maka bermula alamat fi'il mudhari' ay yaqbala lam, nahwu lam yadrib wa lam yasma', bahawa menerima ia fi'il mudhari' ini huruf lam, yakni amil jazam. Amil jazam itu panggil huruf lam. Fi'il mudhari' menerima huruf jazam, itu alamat bagi fi'il mudhari'. Seperti lam yadrib, tidak pernah pukul, wa lam yasma', tak pernah dengar. Kemudian itu yang pertama, alamat fi'il mudhari' ialah menerima lam, huruf amil jazam. Okey. Hukum dia macam mana? Wa hukmuhu, hukmul fi'lil mudhari' ialah an yakuna mu'raban raf'an wa nasban wa jazman. Hukum fi'il mudhari' ini dia menjadi mu'rab dan juga rafa' dan juga nasab dan juga jazam. Maksudnya kita di'irabkan fi'il mudhari', kita dirafa'kan fi'il mudhari', dinasabkan fi'il mudhari' dan dijazamkan fi'il mudhari'. Bila itu? Ma lam, ma masdariyah. Ma lam yattasil bihi nunun niswa atau tubashirhu nunut taukid. Yani selagi mana tidak berhubung dengan fi'il mudhari' oleh nunun niswa ataupun tidak berdempek. Tubashir ini kita terjemahkan macam berdempek oleh nun taukid. Maksudnya selagi mana nun taukid dengan nunun niswa dengan nun taukid tak berhubung dengan fi'il mudhari', maka pada ketika itu kita dapat hukum fi'il mudhari' ini mu'rab, rafa', nasab, jazam. Okey. Kalaulah berhubung dengan nun niswa, apa jadinya? Fa in ittasala bihi nunun niswa fa innahu yubna 'ala sukun. Maka sekiranya berhubung dengan fi'il mudhari' oleh nunun niswa, maka pada ketika itu fi'il mudhari' ini dibina ke atas sukun. Tak boleh mu'rab, tak boleh rafa', nasab, jazam, tak ada. Maka dia automatically dia tu dibina ke atas sukun. Nahwu seperti yadribna. Jadi yadribna tu ada nunun niswah jamak muannas ghaib. Nunun niswah tu jamak muannas ghaib di sini. Maka yadribna ini kita i'rabkan dia tu fi'il mudhari' tapi dia bina ke atas sukun. Wa buniyal mudhari'u hina idin 'ala sukun, maka dibinakan fi'il mudhari' pada ketika itu, hina idin pada ketika itu, 'ala sukun di atas sukun, hamlan 'ala al-madhi sebagai hamal ke atas fi'il madhi. Fi nahwi seperti darabna. Darabna kan mabni 'ala sukun. Jadi di sini buat satu qiyas. Darabna ini dia kata li'anna al-mudhari' far'ul madhi. Darabna kita i'rabkan sebagai sukun, mabni 'ala sukun, jamak muannas ghaib juga. Dan yadribna ini far' bagi darabna. Sebab apa? Far' sebab darabna ini fi'il madhi ini asal. Maka pada fi'il madhi kita tambahkan huruf-huruf, barulah kita buat fi'il mudhari'. Jadi bila darabna ini fi'il madhi mabni 'ala sukun, maka yadribna pun mabni 'ala sukun, dan dia tu dihamalkan, dibawakan, disamakan, ditangguhkan ke atas darabna. Sebab dia orang kira darabna ini asal sebab fi'il madhi, dan yadribna ini kira sebagai far', seolah-olah dia tu keluar daripada darabna, seumpama begitu. Jadi kita dapat tahu fi'il mudhari' dia hukum dia mu'rab, rafa', nasab, jazam selagi mana tidak berhubung dengan nun niswa dan nun taukid.
Maka sekiranya fi'il mudhari berhubung dengan nunun niswa, maka pada ketika itu fi'il mudhari ini dia bina di atas sukun dan dia menjadi fara' kepada fi'il madhi. Dekat fi'il madhi mana? Tasrif yang nunun niswa tu juga, darabna tu. Sebab apa? Fi'il madhi itu asal, mudhari' itu fara' kepada asal. Itu nunun niswa. Kemudian nunut taukid. Wa in basyarathu nunut taukid fa innahu yubna 'ala al-fath. Maka apabila berhubung fi'il mudhari itu dengan nunut taukid, fa innahu yubna 'ala al-fath, maka pada ketika itu fi'il mudhari itu dibinakan ke atas fathah. Wala farqa fi dhalika baina thaqila wal khafifa. Maka pada ketika itu tidak ada apa-apa perbezaan between thaqilah, nun thaqilah, nun khafifa. Tidak ada perbezaan. There is no different between thaqila, nun thaqila and the nun khafifa. You can understand, Nahwu la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin. Di sini ada satu nun taukid thaqila, satunya nun taukid khafifa. So in this case there is no different between nun thaqila and nun khafifa. Fa in lam tubashirhu nun taukid, maka sekiranya tidak berdempet dengan fi'il mudhari ini oleh nun taukid, maka menjadi apa? Bi an fasala bainahu wa bainaha, maka dengan bahawa membezakan, mengasingkan di antara fi'il mudhari dengan di antara nun taukid. Wawu jam'i dzukuri, wawu jama' dzukur atau aliful isnin atau ya'ul mukhatabah. Maksudnya sekiranya wawu jama' ataupun alif isnain ataupun ya'ul mukhatabah ini dia membezakan antara fi'il mudhari dengan nun taukid thaqila dan khafifah, maka menjadi i'rab apa? Kana mu'raban 'ala al-asahhi. Jadi according to asah qaul, pada ketika itu i'rab fi'il itu menjadi mu'rab. Fi'il itu menjadi mu'rab. Faham? Dia kata sekiranya tidak berdempet dengan nun taukid, macam mana dia tak berdempet? Dempet macam ni lah, dia sentuh macam ni, dia macam ni, dia sentuhan lah, dia lekat, itu panggil dempet. Antara fi'il mudhari dengan nun taukid thaqila khafifah ini, di antara tu ada waw jama' ataupun aliful isnin ataupun ya'ul mukhatabah. Pada ketika itu fi'il itu menjadi mu'rab according to asah qaul. Kana mu'raban 'ala al-asah according to asah qaul. Seumpama la tublaunna, ayat Quran, wala tattabi'anni fa imma tara'inna. La tublaunna, waw. Sebelum waw ada fi'il mudhari la tubla, waw jama', nun taukid thaqila. Okey, la tublaunna. Jadi ini kita kira sebagai mu'rab, i'rab. Wala tattabi'ani, alif isnain. Di antara fi'il madhi dan nun taukid thaqila, alif isnain. Fa imma tarayinna, ada ya di antara fi'il mudhari dengan nun taukid, maka pada ketika itu fi'il ini kita kira sebagai mu'rab bi tasydidin nun fihinna. Maka semua ini dengan tasydid nun. Itu semua alamat fi'il mudhari dan hukum fi'il mudhari. Wa alamatu fi'il al-amr, kemudian alamat fi'il amr. Apa dia? Ay yaqbala ya al-mukhatabah, bahawa menerima ya fi'il amr ini ya'ul mukhatabah. Fi'il amr ini dia menerima ya mukhatabah. Dan wa yadulla 'ala talabi, dan ya'ul mukhatabah ini dia menunjukkan ke atas, ataupun fi'il amr ini menunjuk ke atas talab, tuntutan. Seperti qumi, berdirilah wahai perempuan. Jadi di situ kita dapat tuntutan, satu request. Fa in dalla al-lafdhu 'ala at-talab wa lam yaqbal ya al-mukhatabah, maka sekiranya lafaz itu menunjukkan ke atas tuntutan, wa lam yaqbal ya al-mukhatabah, tetapi tidak menerima ia akan ya mukhatabah, fa huwa ismu fi'lin amrin, maka itu iaitu isim fi'il amr. Maksudnya lafaz itu dia memang memberi makna amar, tuntutan, tapi dia tu tidak menerima ya mukhatabah, maka kita panggil itu
isim fi'al amar. Isim fi'al amar ini dia tidak ada tasrif, tapi dia ada makna dia tu. Seperti soh wamah, soh berhenti, stop. Wamah stop. Soh wamah ini memang dia memang menunjuk, ataupun lafaz ini dia memang menunjuk ke atas talab, tapi tidak ada atau tidak menerima huruf yang mukhatabah ini. Maka ini kita panggil isim fi'al amar. Isim fi'al amar. Wa in qabila al-ya wa lam yadull 'ala at-talab fa huwa fi'lun mudhari'un. Maka sekiranya menerima ya dan tidak menunjukkan ke atas talab, maka itu fi'il mudhari'. Nahwu taqumina. Dia kata ya tapi dia bawa contoh melalui ta, taqumina. Mungkin dalam ibarat ini takut. Wa in qabila ta wa lam yadull 'ala at-talab, maka sekiranya fi'il itu menerima ya ta tetapi tidak menunjukkan ke atas talab, fahuwa fi'lun mudhari'un, maka itu fi'il mudhari'. Seperti taqumina. Taqumina ada ta. Menerima ta ataupun ya kemudian tidak menunjukkan ke atas talab. Taqumina, situ ada ya. Wa hukmuhu, dan bermula hukumnya, hukum fi'il ini an yubna 'ala sukun in kana sahih al-akhiri. Dibinakan ke atas sukun sekiranya ia sahih akhir. Maksudnya pada akhirnya tidak ada huruf illat. Apa sahih akhir? Definition. Ma laysa akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an. Pada barang yang tidak ada akhirnya alif dan waw dan ya. Nahwu idrib. Idrib ini fi'il amar sahih akhir. Sebab apa? Pada akhirnya tidak ada huruf alif, waw, ya, tidak ada. Jadi maka ini bina ke atas sukun. Bina ke atas sukun. Wa yubna 'ala hazfil akhir in kana mu'tallal akhir. Maka pada akhirnya kalaulah ada fi'il ada huruf illat, maka pada ketika itu dibina ke atas hazaf, buang akhir. Wa huwa ma akhiruhu mu'tallal akhir, itu apa dia? Wa huwa ma kana akhiruhu alifun aw wawun aw yaun. Huruf ataupun fi'il yang akhirnya ada alif, waw, ya, ini panggil mu'tal akhir. Nahwu ikhsha wa ghzu warmi. Maka fakhsha fi'lu amrin, maka fakhsha ini fi'il amr mabniyun ala hazfil alifi, bina mabni ke atas hazaf alif, wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Maka ada fathah tu ikhsha. Fathah tu dia menunjukkan sebelumnya ada alif, Waghzu fi'lu amrin mabniun ala hazfil wawi, dan perkataan ughzu ini fi'il amr dia mabni ke atas hazfil wa, wad-dhammatu qablaha dalilun 'alaiha, dan ughzu atas za itu kan ada dhamma. Dhamma itu menunjukkan bahawa sebelum tu ada sini waw. Warmi fi'lu amrin mabniun ala hazfil ya'i, fi'il amr mabni ke atas hazaf ya, wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Irmi, bahwa mim tu ada kasrah. Kasrah itu menunjukkan bahawa sebelum tu ada sini ya, maka digugurkan, dibuangkan. Wa hazihil ahrufu salasa awakhiru asalatan. Maka yang tiga huruf ini memang akhirnya berhubung. Connection dia ialah selalu akhir. Wa yubna ala hazfin nun in kana musnadan li alifi isnaini. Maka dibinakan ke atas hazaf nun sekiranya ia disandarkan kepada alif isnain. Nahwu idriba aw wawi jam'in, nahwu idribu aw ya'il mukhatabah, nahwu idribi. Maksudnya dibinakan ke atas hazaf nun sekiranya fi'il itu musnad, disandarkan kepada alif tasniyah ataupun waw jama' ataupun ya mukhatab, seperti idriba, idribu, idribi. Selesai. Kemudian ada satu dhabit. Wa dhabitu dzalik, dhabit ini annal amra, bahwasa amr itu yubna dibinakan ala ma yujazzamu bihi mudhari'uhu, ke atas barang yang dijazamkan dengannya oleh ataupun akan mudhari'. Fa in kana mudhari'uhu yujazzamu bisukun fal amru mabniun 'ala sukun. Maka sekiranya mudhari' itu dijazamkan dengan sukun, maka amr pun mabni 'ala sukun. Wa in kana mudhari'uhu yujazzamu bihazfi akhirih, maka sekiranya mudhari' itu dijazamkan dengan hazaf akhir, fal amru mabniyun 'ala hazfil akhir, maka amr pun dibinakan ke atas hazaf akhir. Wa in kana mudhari'uhu yujazzamu bihazfin nun, maka sekiranya mudhari' itu dijazamkan dengan hazf nun,
fal amru mabniyun ala hazfin nun. Maka amr itu pun mabni ke atas hazaf nun. Kaedah ini cantik ya. Kaedah ini cantik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung daripada al-marfu'at minal asma daripada muka surat 67. Kalau ada apa-apa soalan, question, insyaAllah boleh tanya. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk daripada kelemahan saya. Jadi kita tutup majlis kita melalui kafaratul tasbih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.